Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's do this inspiration from Isaiah 25 and verse 4. Inspirasi hari ini dari Yesaya 25 ayat 4. For you have been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat. When the blast of the dreaded ones is like a storm against the wall. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Here, Di sini, one of the blessing, one of the character of God is written here. salah satu dari karakter Tuhan tertulis di sini. What does it tell? Apa yang He dikatakan? is a stronghold. Ia adalah tempat perlindungan kita, menara yang kuat, tempat pengungsian. God is Haleluya. a stronghold. Ia adalah kubu Stronghold to the pertahanan poor, kita terhadap orang, dikatakan terhadap orang-orang miskin, to the needy, orang lemah, to the distress. terhadap orang yang stres. Whatever is the Tekan. problem, Apapun masalahmu, God is a stronghold. Tuhan adalah tempat perlindungan. Hallelujah. Haleluya. Today you may have problem. Mungkin hari ini engkau sedang Maybe bermasalah. financial problem, Mungkin masalah problem in the keuangan, business, bisnis, problem in the relationship. dalam hubungan. So many people have problems in the relationship nowadays. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai masalah dalam hubungan saat ini. You go and talk to the mother or father, Bicara kepada ibu dan bapak, they kick you like a football, then you have to go back there. malah mereka menendangmu seperti bola dan engkau harus kembali You don't know what to do. dan engkau nggak tahu harus apa. The Bible tells what? Tetapi Alkitab He is a katakan apa? stronghold. Ia adalah tempat pengungsian kita, kubu pertahanan. And not only that, Dan bukan hanya it itu. tells what? Ia katakan apa? He is a shade Ia from the adalah heat. tempat perlindungan, tempat bernaung dari panas. The real shade Tempat And- bernaung yang sungguh-sungguh and the other shade. dan juga tempat perlindungan terhadap Let's see yang about hal-hal that. yang lain juga. Now it's summer. Nah, kita lihat sekarang misalkan musim Like panas, UAE, it may be 50 degrees. mungkin seperti kayak di UAE Middle itu East. di Timur Tengah mungkin 50 derajat In Celcius. India, it might be 40, 45. Di India mungkin 40 derajat Celcius di And musim many other panas. countries, African countries. Dan di negeri-negeri Afrika misalnya. But Bible tells what? Tetapi Alkitab katakan apa? He is a shade in the heat. Ia adalah tempat berteduh. Still you have to go to the job. Tetap kita harus pergi kerja. So how? Bagaimana? If you go back to the Bible, Kalau kita kembali ke Alkitab, God was a pillar of cloud before me. Tuhan adalah tiang api bagi kita, tiang awan bagi kita. Hallelujah. Di siang hari. What does it mean? Artinya, He covers the people Ia- from the heat of the sun with a cloud. melindungi umatnya dari panasnya padang gurun dengan awan. Hallelujah. Haleluya. Other people have the heat, Orang lain mungkin kepanasan di luar anak but Tuhan. God's children, Tapi they anak-anak walk Tuhan, like as if it's in the air conditioned situation. mereka berjalan di tempat yang teduh karena di atasnya ada tiang awan. Sometimes when I go to Europe, Kadang-kadang Or- misalkan saya pergi ke Eropa maybe in Uti, atau mungkin di India di Uti, we are inside the cloud actually when other people see. kalau orang luar dari jauh lihat, kita sebenarnya sedang ada di dalam awan. So that time we know, we can feel like a wet atmosphere. It's cold and very chill. Dan kita yang ada di sana bisa merasakan situasi yang dingin, lembab, basah. Hallelujah. Haleluya. That is the thing God will give. Itu hal yang Tuhan akan And I have berikan. experienced that. Dan saya mengalaminya. When I go to the college, Saat saya I pergi ask ke God. kampus misalnya, saya berdoa minta Tuhan. and God provide the cloud. Dan betul Tuhan sering menyediakan awan untuk saya jalan di bawahnya. And it's not only that. Dan bukan The hanya Bible itu. tells, Alkitab sometimes mengatakan people are dreaded ones, evil one, claiming the heat, triggering the heat on you, putting the heat on you. kadang-kadang ada orang-orang yang membuat orang-orang yang sangat jahat dan membuat kehidupan kita rasanya panas. But
God is your shield. tapi Tuhan adalah perlindungan kita. Hallelujah. Haleluya. Let God be your stronghold and God be Kiranya your Tuhan shield menjadi tempat from the heat, perlindunganmu, from the tempat pengungsianmu dari people. segala panas dan orang-orang yang bikin panas. Let's pray. Mari kita Father, we berdoa. come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Oh Tuhan Lord, Yesus. you're the God Tuhan, Engkaulah Almighty. Tuhan yang Maha Besar. So many people are against your Banyak children. orang melawan anak-anakmu Tuhan. Their boss, Bos mereka, maybe their spouse, mungkin pasangan, maybe their in-laws, mungkin maybe the neighbor, ipar maybe mereka, anybody. tetangga mereka atau siapa. But Lord, Tetapi be Tuhan, their shield. jadilah perlindungan bagi mereka. Keep them under your shadow. Jaga mereka di Because you are the naungan-Mu. stronghold. Karena Engkaulah tempat Keep them, perlindungan, shield them, and menara bless them, pertahanan, Father. jaga dan berkati mereka. Be with them. In the name of Jesus Besertalah we dengan pray. mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati.